प्रचार करुछु कवि विश्वनाथ खुंटिया कृत विचित्र रामायणर 39तम भाग। प्रयोजना डॉक्टर शांतनु कुमार रथ, संगीत परिचालना प्रफुल्ल चंद्र बेहेरा। बाली निधन संवाद किष्किंध्या राज्य अंतपुर रे पहुंची। रानी तारा शोक करिसंती, श्रीरामंको ऊपर असंतोष व्यक्त करिसंती। बाली को बंचाई देबा पई रामचंद्र कहंते बाली ताहा न चाहि श्रीरामंक हाथ रे निधन हबारु कृतार्थ हेबा कहिसंती। शरीर छाड़ी बाली वैकुंठ को गमन करिसंती। बालींकर दाह संस्कारर आयोजन होई मुखाग्नि देई बालीपुत्र अंगद उआसकु फेरिसंती। बाली बोलो श्रीराम श्रीमुख को चाही अपराध क्षमा मोर कर हे गोसाई। एकई नंदन मोर अंगद कुमर एबे हाठारे राम करुणा तू कर। एते बोली अंगदर मुख को चाहिला सुग्रीकी तू से बुझिबू बोली न बोइला। सुग्रीकी कहिला श्रीराम कार्य करिब हेला कले ए मोहर प्राय कइब। हेममाला गोटी देइथिला जे बासब ताहा बाली दत्त कला सुग्रीवर ग्रीव। माला देई ता पिंडरु जीवन तेजिला बहु युवतींकर जे कारुण्य सुभिला। नयनु बहे नीरानी कर एमंत विकल देखी सर्वमर्कट छुगिब हृदय हेला शोक प्रकट। तारा जेबे दिबेटी स्वामी का संगना आउलिकी जीवे
संगरे नाम दिबी अकीर्ति पाई नाम ही भोग करिबी एते बोली बहुत करंते रोदन कहा देखी विचारंती रघुनंदन सुग्री जेबे भ्राता संगतरे मरिब आंभ कार्य के मंत प्रकारे होइब हेमंत विचारी तांकु कहंती चाटू विविध प्रकारे कही प्रबोध पटू तेते बेले मितता नकल विचार बोले बिसी एबे किंपा शोक प्रचार सती मोर दोष नाहीटी तांक अधर्मे से ही मले ज्येष्ठ भाई होइण कनिष्ठ भारी जाकु बलात्कार पणरे हरिले गो महासती आज मु फेरिबी दुर्गति आज मु फेरिबी दुर्गति औषधि देण रखिबी तार प्राण सचेत होई उठी बसी
ରାମ ମୁଖକୁ ଚାହିଁ କହନ୍ତି ବିକଳାଇ ଶୁଣ ଧାର୍ମିକ ରଘୁବଂଶୀ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେ ମରଣ ପାଇ ହେ ରଘୁରାଣ ବୈକୁଣ୍ଠବାସୀ ହେ ରଘୁନାଥ ଆଜ ମୁଁ ହୋଇଲି କୃତାର୍ଥ ଆଜ ମୁଁ ହୋଇଲି କୃତାର୍ଥ କେତେ ବୋଲିଣ ବାଳି ଗଡ଼ିଲା ମହିସ୍ଥଳୀ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ପ୍ରାଣ ଗଲା ବୋଲଇ ବିଶି ଶୁଣ ଦେଖ ବାଳି ମରଣ ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁରରେ ମିଳିଲା ହେ ରଘୁନାଥ ଆଜ ମୁଁ ହୋଇଲି କୃତାର୍ଥ ଆଜ ମୁଁ ହୋଇଲି କୃତାର୍ଥ ସଖେ ସୁଗ୍ରୀବ ଶୋକ ସଂଘର ଏବେ ମନ କିମ୍ପା କରୁଅଛ ବିକଳ ଆମ୍ଭ ତୁଣି ଭାର ସର ଅନିର୍ବାର କାଳ ଦେବର ଅଟନ୍ତି କାଳ କି ସଖେ ଶୀଘ୍ରେ ବାଳି କି କର ଦହନ ଆମ୍ଭେ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛୁ আগতারা এবে মুঞ্চ তুম্ভর রোদন কি সখে শীঘ্রে বালি কি কর দহন অঙ্গদকু ঘেনি এবে মিত্র সঙ্গে রঙ্গে ভোগ কর কিষ্কিন্ধ্যা কটক শ্রীরাম আজ্ঞারে তারা কোড়ুয়াণী বাড়ি বসাইলে রত্ন বিমানেক কি সখে বসাইলে রত্ন বিমানেক বিবিধ বাদ্য বজাই বালি পিণ্ড কলে নেই শীঘ্রে অনলে দহন অঙ্গদ মুখাগ্নি দেই বালি মুখে স্নান করি পুত হই আইলে বহন সে অঙ্গদ পুত হই আইলে বহন ଶେଷ ହେଲା କବି ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ କୃତ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣର 39ତମ ଭାଗ। ଏହି ଭାଗରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ ନାଜିଆ ସୟେଦ, ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ତ୍ରିପାଠୀ, ସୁକାନ୍ତ କୁମାର କୁଣ୍ଡୁ, କରୁଣାକର ସେଠୀ, ଝୁମ୍କି ରଥ ଏବଂ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ। ପ୍ରଯୋଜନା ଡକ୍ଟର ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ରଥ, ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ସହଯୋଗିତା
ଅଭୟ କୁମାର ଦାସ।